ये हमारा हो गया है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओ। ओ इज़ फॉर ऑक्टोपस। तो चलिए हम इसमें कलर करते हैं। ओ इज़ फॉर ऑक्टोपस। तो चलिए हम अपने ऑक्टोपस में भी कलर करते हैं। अब हम अपने ऑक्टोपस की कैप पर भी कलर करते हैं। तो चलिए हो गया। अब यहाँ पे है ओ इज़ फॉर ऑन। ओ इज़ फॉर ऑक्टोपस, ओ इज़ फॉर ऑक्टोपस। और ये है ओ इज़ फॉर ऑस्ट्रिच। ओ इज़ फॉर ऑस्ट्रिच। ओ इज़ फॉर ऑफ। तो चलिए हम अपने अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं नीचे। ओ इज़ फॉर ऑन। ओ इज़ फॉर ऑस्ट्रिच। O is for off. O is for octopus. O is for on. O is for ostrich. O is for off. तो चलिए हमारी कंप्लीट